sorry to interrupt your eating. Nangayo siya o pasensya baka nagkaon pa man mo. Yeah, I'm very happy to see all of you just right here this morning. Ayaw mo gundang kaon, paspasan ang tulog. Walang mauman. I also want to give my special thanks to the owner of this house or facility. I don't know exactly, but maybe you are the owner. Dako kayo ang ako kalipay ug pagpasalamat labi na gyud sa tag-iya si Brother Boy nga iya ning gipagamit alang sa ato. Yeah, I'm very also happy to have this time of invitation by Pastor Marks Donald. Kalipay po ko ni ini nga invitasyon nga gihatag ni Pastor Janeta. This is such a very beautiful day, very cool and breezy, like a wind. It's such a beautiful time of the day. Usa ni ka matahong kaayo nga dapit ang ato nga gimitingan, presko nga hangin ang ato nga mahilyo. You could spend in another place, but you have decided, you have made your choice to come and attend this seminar. Daghang mga maayo nga dapit nga ato nga una-una nga mitingan pero salamat kay dinhi mo naka-desisyon. It may not be easy for you to understand everything that I say or everything that I intend to share with you, but I have no worry because there is a very good translator. Dili man siguro ninyo masabtan ang tanan nga akong isulti pero nalipay ko kay naapoy mo translate nga kamo makasabot. I only speak